ko yan? Semis. Backstock. Pag nanalo ko. Boss Pigs, saka lang ah. Boss Pigs, saka na. Bili nga rin sa kotse to. Kahit dalawa na pa. Ops, labas. Boss Migs. Uy, may isa na. Boss Migs. Boss Migs. Uy! Uy! Ba't mo kinuha? May isang ikot pa. Ulit siya, ulit siya. Marshall Fault talaga yan. Boss Pigs, saka na. Marshall Fault yun. Ha? Ulit talaga yun. Ulit natin. Ulit yun, Marshall Fault. Dalawa ko lang yun eh. Ready ulit. Ready. Pare-parehas na naman tayo nagkakamali. Pwede naman. Hindi naman tayo sir. Boss Migs, sabi dyan. Change lane. Konsi. Nice one. Sayang. Kayong dalawa, korpo. Nanggigil si Boss Migs. Last. May 100 punto po lang. Dalawa na. Ay! Panalunin mo. Bakit? Ready. Pero diyan, nag-battery lang naman. Okay. Sabagay, nandito naman. Wala naman ibang ginalaw. Kaya nga, tinatanong ko kayo. Okay. Ah. Uli niya, Kuya Mong. Yaman na. Sakay na yan. Ako po. Good. GG. Thank you. One versus one. Ilan sila? Wabot na semis. Finals na. Finals na yan. Konsi. Konsi mong. Finals. 3 laps lang. 5. 3 laps lang to. Kayo, kung gusto nyo 21 laps. Hanggang last lap. Kung sino mahuling matira. $2,000. Ah. Best na yan. Hoy! MA pa, oh, nadali, oh. Okay, okay. Oy, good. Lumapat. Good. Kita rin naman. Hindi, good yun. Ang layo pa eh. Unang straight pa lang, lumapat na siya. Champion si Ron. Anong yung champion?